Ton? Ano gawa mo, Ton? Nood ka, TV? Ano, oo? Galing ah. Bakit umiyak si Bibigil? Penguin? Penguin? Wow, hawak si Mingming ah. Kain ka na, Ton? Kain na. Yummy. Galing ah. Tama magad? Ano ba yun? Isang subo lang? Ang ginagawa ba yan? Nalalaglag yun. To. Sarap yan, Ton. Kinakain mo. Ano ulam mo? Gulay ba yan? Sabaw kaya? Sabaw? Wow, galing ah. Kain ka na, Ton. Hindi ka na magdidede? Ha? Sarap? Say hi to Daddy, dali. Hi, Daddy. I love you, Daddy. Say, Daddy, I love you, Daddy. Ay? Bilis naman. Bilis naman mag-ayaw. Oh, mamam mo lang. Oh, mamam. Nasaan na naman yung telepono? Sa taas. Tumawag sa ate. Natatawag lang. Oh, Ton! Lola, oh. Bakit? Wala, kasi wala na. Narinig ko kasi yung Ton! Mamam. Bala ka nga. Tago ko na to. Di na kain na to. Nubos mo yung pagkain mo. Oh. Wala, galit na. Oh, may flowers yun. Thank you very much daw. Ano? Ano sabi? Ay? Oh. Dinosaur? Ay, hindi. Serap pala. Ha? Sarap? Papa ka? O, ito papa mo. Kain ka na. Ubusin mo na yon. Oh. Dali na. Pampap ka talaga. Ayaw na gulay. Galing ah.